बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूं और ख़बरें आज मेरे पास दो हैं। आप वादा करें मेरे साथ कि पहले आप ये मेरा इनकाउंटर सुनेंगे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, और उसके बाद मैं आपको आज लाहौर पुलिस की एक नकल एजेंसी भी दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या किया है। और एक जो फौत शुदा शख्स है, जो एक मकतूल है, उसे एक मुकदमे में नामजद कर एक तो मुकदमा ख़राब किया है, वो अलग बात है कि बाद में उसमें अमेंडमेंट करके जो मामला करें। लेकिन नकल एजेंसी की इंतहा बता रहा हूँ कि 2 दिन पहले इस मकतूल शख्स के कातलों का पुलिस मुकाबला हुआ और वो मारे गए, और इन्होंने 2 दिन के बाद ही, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस शख्स जो है मकतूल हो चुका हुआ है, इसके कातिल भी पुलिस मुकाबले में पार हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने उस शख्स का नाम FIR में डाल दिया। किसकी नकल एजेंसी है? SHO की है, DSP की है, SP की है, या DIG ऑपरेशन साहब ने भी इस मुकदमे को दर्ज होने से पहले एक नज़र देखा था या नहीं देखा था? ये चीज़ें तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सबसे ये आपको इनकाउंटर रिपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मुरीद के इलाका के अंदर, मुरीद के रोड के ऊपर 2 अफराद को फायरिंग करके मर्डर किया गया था, कि जिनमें एक शख्स का नाम लतीफ़ सरा एडवोकेट है और दूसरे शख्स का नाम राना सुफियान है। इन 2 अफराद को शदीद फायरिंग की गई थी गाड़ी के ऊपर, और ये दोनों अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। नाज़रीन, लतीफ़ सरा एडवोकेट का जो मर्डर है, इसका मुकदमा दर्ज हुआ था, और उनकी जो वाइफ हैं मिसबा लतीफ़ सरा साहिबा, जो उनकी बेवा हैं, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। CCTV ननकाना के साथ इनका एक मुलजिम था शेख दिलशाद, इस मुकदमे का, वो इनकाउंटर में मारा गया है। शेख दिलशाद की पहले FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको सारे वाक़या से आगाह करेंगे। और एक और शख्स नाज़रीन इस मुकदमा का, जो दूसरा मुलजिम था, बाऊ शेख के नाम से जो मशहूर था, ये भी नाज़रीन इस एनकाउंटर में मारा गया है। नाज़रीन, ये 2 अफराद का टिकर चला है कि ये 2 अफराद जो लतीफ़ सरा साहब है, इनके जो कातिल थे, ये पुलिस मुकाबले में CCTV के साथ मुकाबले में पार हो गए हैं। FIR मेरे पास नाज़रीन इस वक्त मौजूद है शेख दिलशाद की, वो FIR पढ़ते हैं, उसके बाद आपको मजीद इस मामले से आगाह करेंगे, और फिर उसके बाद आपको एक और FIR भी दिखाएंगे कि जिसमें ये मकतूल लतीफ़ सरा का नाम आ गया है, किस FIR में आ गया ये भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, ये शेख दिलशाद जो एनकाउंटर में पार हुआ है, इसकी FIR दर्ज की है ननकाना साहब पुलिस ने। नाज़रीन, ये FIR सुहेल अख्तर सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज हुई है, जो CCT ननकाना के सब इंस्पेक्टर हैं, और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना CCT ननकाना, बकाया सरकार तहरीर है कि इस वक्त मन SI माँ हमराई रियाज अहमद सब इंस्पेक्टर, अफजाल अहमद ASI, शकील अहमद ASI, शाहजेब कांस्टेबल, तौकीर कांस्टेबल, अवैस कांस्टेबल, माजिद अली कांस्टेबल बसवारी सरकारी गाड़ी नंबरी फलानी फलानी, जिसका ड्राइवर अख्तर अली कांस्टेबल है, बसिलसिला तलाश मुजरिमाने इश्तिहारी पुल नहर 5 चक मौजूद हूँ कि एक मोटरसाइकिल सामने से आती हुई दिखाई दी, जिसको मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया, जिस पर 3 कस नामालूम ने पुलिस पार्टी पर सीधी जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस पार्टी ने जमीन पर लेट कर और सरकारी गाड़ी की ओट लेकर अपनी अपनी जानें बचाई। इसी असना में 2 फायर सरकारी गाड़ी की बॉडी पर भी लगे, और मुल्जमान फायरिंग करते हुए एक दूसरे के पीछे नहर की पटरी के साथ जानिब मगरिब पानी के बहाव की तरफ भागने लगे। पुलिस पार्टी ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत इक्का दुक्का हवाई फायर किए। थोड़ी देर बाद जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो मैंने सरकारी गाड़ी की लाइट्स की मदद से मोहतात तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब थोड़ा सा आगे गए तो देखा कि नहर की पटरी के किनारे एक कस जख्मी हालत में पड़ा हुआ कराह रहा था, जिसने दरियाफ्त पर अपना नाम व पता दिलशाद अहमद वल मोहम्मद अवाब कौम शेख ना नंगल सादा तहसील मुरीद के जिला शेखुपुरा बतलाया, और वो बेहोश हो गया। मजीद पड़ताल रिकॉर्ड करने पर पाया गया कि मुलजिम दिलशाद अहमद मुकदमा नंबर 928/25 मोरखा 13/6/2025 जुर्म 302, 148, 149 ते पे 3 लायर्स एंड वेलफेयर एक्ट 2023 थाना सदर मुरीद के मुकदमा नंबर 139/25 मोरखा 15/10/25 जुर्म 224 ते पे थाना CCD शेखुपुरा का रिकॉर्ड याफ्ता है। मजकूरा की बॉडी सर्च करने पर मजकूरा के दाएं हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल 30 बोर बिला नंबरी बरामद हुआ, जो अनलोड करने पर 3 जरब गोलियां मैगजीन से जिंदा बरामद हुई। मजीद सर्च करने पर आसपास बिखरे हुए खौले चलीदा पिस्टल 30 बोर 10 अदद भी बरामद हुए। जो बरामदा पिस्टल 30 बोर खौल चलीदा के अलग-अलग पार्सल सरे मोहर असमी SA से तैयार करके बतौर वजह सबूत बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में लिए गए हैं। जख्मी की तिबी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई, जो मौका पर रेस्क्यू 1122 ने पहुंचकर मुलजिम की मौत की तस्दीक की है। फरार मुलजमान की बाबत बजरिया कंट्रोल नाकाबंदी करवाई गई है। इस तरह नामालूम मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर सीधी जानलेवा फायरिंग करके अपने ही साथी को बजरिया फायर कत्ल करके कार्य सरकार में मजामत करके सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर और असलिया नाजायज अपने कब्जा में रख कर इर्तिकाबे जुर्म 302, 324, 353, 186, 440/34 ते पे AO 13/2A तरमीमी असले ऑर्डिनेंस 2015 का किया है। लिहाजा इस्तगासा हज़ा मरतब करके बगर्ज़े कायमी मुकदमा बदस्ते अवैस का कांस्टेबल अरसाले थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके किसी दीगर ऑफिशियल को तफ्तीश पर मामूर किया जावे। मैं मौका पर मौजूद हूँ। दस्तखत उर्दू सुहेल अख्तर, सब इंस्पेक्टर CCT ननकाना,
15/10/2025 از پل نہر 5 چک بوقت 5:15 بجے صبح از تھانہ حسب عمد تحریر استغاثہ ابتدائی ہزا بجرم مذکور مرتب کر کے اصل تحریر استغاثہ مع نقل FIR بغرض تفتیش مقدمہ بدستِ رندہ کانسٹیبل عقب افتخار احمد انسپکٹر صابر سال ہے. درج مقدمہ کی نسبت جناب SHO صاحب کو بھی مطلع کیا گیا ہے. نیز اسپیشل رپورٹ مرتب کر کے جا بجا افسران بالا ارسال ہے. جی ناظرین، یہ سہیل کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے. سہیل سب انسپکٹر جو CCD ننکانہ کا ایک جہاں آباد سب انسپکٹر ہے، اور یہ ساری صورتحال اس نے اس FIR میں بتائی ہے کہ لطیف سرا صاحب کا جو ایک مین ملزم تھا شیخ دلشاد، وہ اس میں مارا گیا ہے. دوسرا ناظرین، ایک باؤ شیخ بھی مارا گیا ہے. اب یہ باؤ شیخ جو ذرائع بتا رہے ہیں میرے قصور CCD کے پاس مارا گیا یا ننکانہ صاحب نے اس کو مارا ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن وہ بھی انکاؤنٹر میں مارا گیا. اور لطیف سرا صاحب کے جو 2 قاتل تھے وہ اس مقابلے میں پار ہو چکے ہیں، CCD کے ساتھ انکاؤنٹر میں پار ہو چکے ہیں، یہ تصدیق ہو چکی ہے. اب ناظرین چلتے ہیں کہ لاہور پولیس کی ایک نیگلیجنسی سامنے آئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی لاہور پولیس نے کچھ اچھا کام کیا ہے، یا DIG آپریشن فیصل کامران صاحب جہاں پر حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پر نیگلیجنسی آئے گی، ہمارا فرض بنتا ہے وہ بھی رپورٹ کرنا. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ 4-5 روز پہلے انہوں نے ایک FIR درج کی ہے TLP کارکنان کے خلاف، اور اس میں بہت سارے نام جو ہے شامل کیے گئے ہیں. TLP کی قیادت کا بھی وہ نام شامل کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سارے اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ جا رہے تھے اور یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. جو بھی FIR گورنمنٹ کی بنتی تھی، اسٹیٹ کی بنتی تھی ان لوگوں کے خلاف، اس میں ناظرین لطیف سرا صاحب کو بھی ملزم بنا دیا گیا ہے. اب لطیف سرا صاحب جو ہے، جب وہ زندہ تھے تو ان کی TLP کے ساتھ ایفیلیشن تھی، ان کا عہدہ بھی تھا ان کے پاس کوئی. اسی نسبت سے ان کے عہدیداروں کے نام اکٹھے کر کے ایک لسٹ جو ہوتی ہے ان کے عہدیداروں کی، اس کو پکڑ کر پیپر ورک کر دیا گیا. کسی پولیس افسر نے، کسی SHO نے، کسی DSP نے، کسی SP نے، کسی DIG صاحب نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی. اس تحریر کو میرا خیال ہے ایک دفعہ ملاحظہ نہیں کیا انہوں نے، کہ اس تحریر کو ملاحظہ کر لیتے، ان کو ویریفائی کر لیتے کہ کیا ان میں سے کچھ لوگ مرا تو نہیں گئے ہیں. اور لیکن انہوں نے کوئی ویریفائی نہیں کیا اور اٹھا کر مقدمہ درج کر دیا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں یہ اس پہ اعتراض لگا کے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سے نام غلط اس میں شامل ہو گیا ہے. لیکن ناظرین FIR انہوں نے درج کر دی، اور نیگلیجنسی یہی ہے. آج کل DIG صاحب کے ستارے ویسے بڑی گردش میں ہیں. کیوں گردش میں ہیں؟ کہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ مختلف الزامات لگ رہے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے یہ TLP والوں کا یہ بڑا فاسٹ ہوا ہے. DIG آپریشن کے خلاف خوب پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان پر مختلف فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا نہ جانے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیکن اللہ خیر کرے گا، بڑے سلجھے ہوئے آفیسر ہیں اور مصیبت میں ہیں، تھوڑی ٹینشن میں ہیں، لیکن امید بڑی ہے کہ وہ اس ٹینشن سے نکل آئیں گے. قابو تو انہوں نے بڑا پایا ہے ان لوگوں کے اوپر، اور ٹھیک انہوں نے دنگا اور فساد کرنے والوں کی خوب ٹھیک ٹھاک قسم کی انہوں نے درگت بھی بنائی ہے. مقدمات بھی ان پر درج کی ہیں، گرفتاریاں بھی انہوں نے کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے معاملہ کس طرف جاتا ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.